Salam alaikum la famille. Mali kono, Mali kokan. Ambe bella jelen foka be wali nyumandon. Ano balma kebe nyoron fe ras bala ira du l'homme tranquille depuis Paris. Senge bali nina bali. Faso jo sira kan ante senge, ante nina, ante découragé. Ewa Mali, amba défend fo lahara. Foite ambo ni sira inkani ala na kira sona. Anw ta te dore de. Anw ta de bebe se ka lafia chugumna. Tiɲa k'a fɔ baara ka kɛ jamana ka jɔ an mago foyi t'a la n'a ka di i ka wari ka da dugukolo sanfɛ fo sankolo la an mago t'i la an mago bɛ kɛwale dɔrɔn de la danbe bɛ mɔgɔ minnu na an b'olu de dɛmɛ yan'an ka taa ɲɛfɛ an b'an ka cɛkɔrɔba fɔ Imam Diko le Sage waraba mɔgɔbaw ka mɔgɔba danbetigiw ka danbetigi alimamiw ka alimami Imam Diko k'i fo k'i waleɲuman dɔn grâce à toi basigi bɛ Mali kɔnɔ bi. Grâce à toi, Assimi kɛra président. Grâce à toi, Sogɛl kɛra ministre. Ni e tun tɛ, IBK tun t'a bila, Karim Keta tun t'a bila, Boubou Cissé tun t'a bila. Ni e tun tɛ, Karim Keta tun bɛ sɔn ka na an mara 2023. Nkalon kan. Mais grâce à toi, Imam Diko, nin jugusago ninnu, u bɛɛ y'u yɛrɛ ta, a dɔw yɛrɛ bɛ ka taa kaso la. I ka foli belebeleba bɛ an bolo Imam Diko, ne yɛrɛ wolofa. Le premier fils de Imam Diko, Nedu, Diko denkɛ fɔlɔ, Aras Balayira. K'i fo k'i waleɲuman dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ Jɛnɛ Sogodogo fo la battante ka Jason fo ka Dani de Paris fo Nasra Sakɔ Matu Jawara ani anw yɛrɛ ka tɔn n'o ye la vérité kɛnɛw présenté tanti Jɛnɛba Kulibali k'a bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ anw ko Maliba cɛ ani muso k'a bɛɛ tu fo inshallah ne balimaw kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko le point kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko le point an y'a ta olu ka page sanfɛ olu y'a yira k'a fɔ ko min ye Dr Boubou Cissé ye ne balimaw o peresekun tɛ ko élection ka kɛ dɛ faso wari suɲɛnen de b'u bolo sisan ni élection kɛra sa u bɛ taa mɔgɔninfinw san parce que o y'a dabɔ a kama de ka kɔngɔ bila mɔgɔw la yanni 2023 cɛ ni o kɛra kɔngɔ b'e la tile 3 e tɛ dumuni kɛ tile 2 e tɛ dumuni kɛ ni 1000 dira e ma e na k'u fɛ diyagoya nin de tun y'u ka laɲini ye ka na maliyɛndenw san komi saga a n'u ye malidenw san ni wari min ye a yan'o ko tɔnɔ bɔ yan'o ko wari récupérer Mali kɔnɔ kɔngɔ bɛ tila k'an bɛɛ ta tiɲɛ i y'a faamuya b'a la mais ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ kɔlɔnjugu jiri a bɛ kari a yɛrɛ kɔnɔ ne balimaw kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko le point ja Boubou Cissé n ka cɛ ne m'a fɔ aw ye k'a ye faso nafolo suɲɛ an m'a fɔ aw ye n'i y'a ye ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na dɔrɔn Boubou bɛ boli dɔwɛrɛ tɛ a ye tiɲɛni de kɛ n'i y'a ye Boubou kɛra ministre des finances premier ministre la ça veut dire que wo de bɛ yen n'ale bɔra yen dɔrɔn wo bɛ ye quoi c'est pour ça que a sen kelen bɛ ministre de finance kan a sen kelen bɛ premier ministeriya la ne balimaw labɛn mun tun b'u bolo ka na Mali san ka na Mali ci tuguni ka Mali minɛ k'a di tubabuw ma a ye lamɛn dɛ ne balimaw a bɛ taa kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko le point a b'olu de ka page sanfɛ a sɛbɛnnen bɛ olu ka page sanfɛ ko le point i y'a faamuya b'a la Boubou Cissé k'a nana don YRD kɔnɔ ka tila tuguni k'a ɲini k'ale bɛ kɛ YRD ka cɛbɔ ye ça veut dire que YRD mɔgɔw ka candidat ye ko n'u sɔnna ale ka kɛ candidat ye ka kɛ cɛbɔ ye ka kɛ président ye ko 9 milliards de b'ale bolo 9 milliards ko ka mɔgɔw san 9 milliards de bɛ ale bolo i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔw san komi saga mɔnɛ ko n'u sɔnna ale kɔni ka kɛ candidat ye ko ale bɛ passer ko parce que wari suɲɛnen bɛ ale bolo wa ale labɛnnen don ko 9 milliards b'ale bolo ka campagne kɛ ka taa mɔgɔw san a bɛ kunnafoni di sɛbɛn min sanfɛ o tɔgɔ de ko le point a b'a sɛbɛn ko le point a sɛbɛnnen b'a kan a titiri bɛɛ b'a kan n'a taara don o kɔnɔ k'a lajɛ a ye min fɔ ko ja 9 milliards o de bɛ Boubou bolo o labɛnnen don ka campagne dɔrɔn kɛ ka na mɔgɔw san komi saga mais ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ Boubou ça veut dire que depuis Boubou minɛna Boubou bɛ boli la e bɛna mɔgɔ jumɛn san wallahi ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ ninnu ça veut dire que k'an faso nafolo suɲɛ ka kɔngɔ bila an na ka minɔgɔ bila an na ko olu ka tila ka na anw mara ala yɛrɛ tɛ sɔn quoi wari di kun ye an ka sira sɔrɔ ka kɛnɛya sɔrɔ ka lakana sɔrɔ ka dun ka fa sɔrɔ ka fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Boubou kelen ye o ta k'o dun kunnafoni di sɛbɛn in b'a yira tuguni ko ja saya ye mɔnɛ ye dɛ ko saya ye mɔnɛ ye ko Boubou Cissé min ye Soumaïla Cissé faga
Boubou Sissé mieux Soumaïla Sissé fara. À cause de faire que Soumaïla Sissé tient ta vie. Que Soumaïla Sissé ka tient ta. Ça veut dire que Soumaïla Sissé sera qu'a fait mon auto. Boubou be fait qu'on lui récupérer quoi. Qu'on a fait 17 milliards du coup le point. Ne m'a dit de abeta besebenembe. Ko ça y est monnaie. Boubou Sissé mikera sababu ka Soumaïla Sissé fara. À cause de nana do yer de la bi quoi be fait que Soumaïla Sissé ka tient bêta. Soumaïla Sissé sera qu'a fait mon fentouille. Ko Boubou Sissé be fait ka bêta. Non, mais encore ala te nunu sago ke sa. Bil ala be ma deme ma min be tiɲaka. Ala be ma deme danbe be ma min na. Ala be ma deme ma min ye silamɛ ye. Mais ala te kafiri deme. Ala te mɔgɔ jugu. Ala t'a deme abada. A wari in bɛɛ suɲanen kɔfɛ. Ni miliyari belebeleba in suɲanen kɔfɛ. Bubu be boli la hali bi a ma jɔ dɛ. Depuis Bube minana a ma segin. Depuis Bube minana a ma segin ka taa Mali la. O de la, tellement que tubabu tun y'a labɛn, tubabu tun ye Bubu de labɛn. Ni Bubu nana, ça veut dire que Mali bɛ kɛ, ça veut dire que ni Bubu sera ka kɛ président dɔrɔn Mali bɛ kɛ Faransi ta ye. I ɲa t'a la ko élection ka kɛ, élection ka kɛ. O t'a fɔ abada ko ka lakana sabati dɛ. O bɛ k'a fɔ de ko élection ka kɛ. Ko démocratie laïque, i y'a faamuya b'a la, ko o dulonnen bɛ élection dɔrɔn de la. Mais démocratie dulonnen tɛ basigi la. Démocratie dulonnen tɛ lakana la. Démocratie dulonnen tɛ lafiya la fo élection. Élection kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ. O ye mɔgɔ minnu labɛn. Ni élection kɛra nin waati la dɔrɔn, maa ma an fa an yɛrɛ de y'an yɛrɛ faga. C'est pour cela que anw y'a fɔ ko Asimi t'a bila. Asimi bɛ to fanga la fo 2000, fo 2050. Fo 2050 Asimi bɛ to fanga la. Parce que ni élection kɛra bi, tellement que sɛngɛ bɛ mɔgɔw la. Tellement que nous ye Mali ci ka Malidenw bila tɔɲɔ kɔnɔ k'an bila gɛlɛya kɔnɔ i y'a faamuya bila k'an bila tɔɔrɔ kɔnɔ o ye wari min suɲa élection mana ça veut dire que élection date mana di sisan o bɛ don mɔgɔw kan k'u san ka mɔgɔw danbe b'u la 9 milliards o de bɛ Bubu bolo o ye campagne ta dɔrɔn de ye dɛ o yɛrɛ min fɔra mais fɛn bɛ o kɔfɛ min fana ka bon ni o ye 9 milliards a y'o de labɛn ko ni RD mɔgɔw sɔnna k'ale kɛ cɛbɔ ye ko 9 milliards de b'ale bolo ka campagne kɛ n'a ye 9 milliards mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100,000 ni yɔrɔ ta k'a dun Bubu Sise sara ye joli n'a bɛ 9 milliards sɔrɔ wari dilan machine b'a bolo wa i y'a faamuya b'a la permis ale de ta ye wa Mali mais 9 milliards campagne dɔrɔn i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔn 100 b'a bolo i b'a sɔrɔ o ɲɔgɔn 100 bɛ nin jugu sago in bolo 9 milliards campagne dɔrɔn mais min économie ça veut dire qu'il y a min bila kɛrɛfɛ mais ça peut-être o ye 600 milliards min fɔ k'a y'a suɲa 600 milliards o fana bɛ yen mais bilahi ala tɛ aw sago kɛ Mali la aw bɛɛ bɛ lebu aw bɛɛ bɛ malo wa ala bɛ bana bila aw la bilahi wari tɛ se k'a furakɛ i y'a faamuya b'a la docteur tɛ se k'a furakɛ i y'a faamuya b'a la hali furahunɛ tɛ se k'a furakɛ aw bɛɛ sa cogo bɛ juguya tellement k'a ye mɔgɔw ta tiɲɛ ka mɔgɔw janfa ka mɔgɔw tɔɲɔ ça veut dire que maliyɛn den bɛɛ ka wari Bubu kelen y'a ta k'a k'a ta ye maliyɛn den bɛɛ ka wari hali an minnu bɛ tunga la yan an bɛ wari min ci an faw ma k'u ka taa malo san k'u ka taa saɲɔ san k'u ka taa fɛn san taxe min bɛ fara o kan o wari bɛ taa trésor public de kɔnɔ cela veut dire que an bɛɛ lajɛlen ka wari Bubu kelen ye o ta k'o dun Bubu bɛ se ka lafiya Bubu bɛ se ka lafiya ni miliyari ba in b'a bolo a bɛ boli la ni miliyari ba in b'a bolo hɛrɛ t'a kan ni miliyari ba in b'a bolo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Bubu ye zon ye mun nafa b'o nafolo la kunnafoni di sɛbɛn de y'a fɔ le point ko miliyari 9 de bɛ Bubu bolo k'o labɛn élection dɔrɔn kama cela veut dire que ni Asimi ninnu sɔnna ko an ka taa élection na dɔrɔn bilahi candidat fɛn fɛn mana bɔ Mali kɔnɔ ça veut dire que i bɛ taa ji kɔnɔ quoi Bubu b'a kɛ tako kelen de ye quoi a b'a kɛ tako kelen de ye quoi bilahi ni maliyɛndenw sɔnna bi ko élection ka kɛ tako kelen 9 milliards gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ jɔn bɛ ban wari la jɔn de bɛ ban wari la gɛlɛya min bɛ yen ni i y'a faamuya b'a la ni Bubu Sise taara i y'a faamuya b'a la comment ça s'appelle 100 millions di alimami kelen ma alimami min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ labɔ ni o alimami ye 100 millions minɛ ka taa mawuludu kɛnɛ sigi i n'a fɔ muso ya bayaya ninnu k'a fɔ ko an ka Bubu dɛmɛ
olu no fo mɔgɔ nu o bɛ bubu dɛmɛ parce que olu t'a kalama. C'est comme ça le stratégie. Kunnafoni sɛbɛn seginna k'a fɔ tuguni ko depuis ala ka Mali da ko bubu ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla mana Mali kɔnɔ, ko depuis ala ka Mali da ko bubu ɲɔgɔn zo mana Mali kɔnɔ. Kunnafoni sɛbɛn de bɛ ka nin fɔ dɛ. Le point ko depuis ala ka Mali da ko bubu ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla mana Mali kɔnɔ, ɲɔgɔn zo mana, ça veut dire que a ɲɔgɔn jamana cila mana Mali kɔnɔ, Bubu Sise, Kaya Magan Sise. Kunnafoni sɛbɛn de bɛ ka nin fɔ. Ewa ko a donné YRD kɔnɔ ko Maître Demba ninnu ma sɔn wari la dɛ, mais ko mɔgɔ dɔw de bɛ yen a y'olu san, mais Maître Demba ko ma sɔn Bubu ka nafolotigiya ma, a ma sɔn Bubu ka don YRD kɔnɔ, ça veut dire que a ma sɔn Bubu ka foyi ma. Maître Demba Traoré a ko ale yɛrɛ ye cɛ de, olu mun y'u yɛrɛ faga YRD ye, ka YRD jama fara ɲɔgɔn kan ka ko bɛɛ kɛ YRD kɔnɔ, a ko maa tɛ bɔ kɔfɛ ka na k'olu ka candidat ye. Maître Demba ma sɔn. Tu as vu le problème? Mais mɔgɔ caman bɛ yen nɔ Bubu y'olu san, wari y'olu kuma yɛlɛma. N'i ko ko Bubu man ɲi, olu tigilamɔgɔ ninnu b'i lajɛ de quoi. Olu tɛ fɛ ka Bubu ka kojugu fɔ. Mais Mali a bɛ jɔ. Bubu bɛ nin wari in, i b'a fɔnɔ diyagoya bilahi. N'i nana Mali kɔnɔ, n ye n kali ala la, bilahi i bɛ taa kaso la. Mais a yɛrɛ b'a dɔn ko kara b'a kɔ. Bubu b'a dɔn ko kɛ b'a kɔ. Et sinon i fa jamana Mali ministre kɔrɔ, i bɛ yen bila mun na? I bɛ yen bila mun na? I bɛ boli mun na? Ni fɛn tɛ yen. Ni fɛn tɛ yen, i bɛ yen bila mun na? Fɛn dɔ de bɛ yen, o de la bolila. Ah, saga minnu bɛ kule la, ouverture média, Rasbati di Sakoba, mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ni Bubu dɛmɛbagaw don, ni Bubu ka médiaw don. Olu tɛ nin kunnafoni ninnu fɔ dɛ. O bɛ kunnafoni bɛɛ lakali Mali kɔnɔ. Sogɛli ye wari suɲa, 9 milliards b'a bolo, 40 milliards b'a bolo, 500 milliards b'a bolo. Mais ni kunnafoni di sɛbɛn, a y'a fɔ Tchorno, comment ça s'appelle? Youssouf Mangara ye. Quoi ka taa le point sanfɛ, quoi bɛ yen. Bubu ye min labɛn, élection nata kama. A ye wari min labɛn, élection nata kama, 9 milliards in. A ye taa fɔ Youssouf Mangara ye, quoi ka taa le point. Kunnafoni sɛbɛn min bɛ Mali kɔnɔ ko le point, k'a ka taa journal ta, k'a kala a ka fɛn na, a ka kunnafoni yɔrɔ in tɔgɔ Bubu média in kɔnɔ, k'a ka taa ta k'a kala. Fo k'a sa ti se. Ne m'a fɔ aw ye k'aw n'u ninnu tɛ se ka kɛ kelen ye wa? An tɛ mɔgɔ ka wari minɛ, anw ma don wari ko la, anw donna Mali ko de la, anw ma don wari ko la, anw donna de k'an faso défend, degun min bɛ an faso kan pour que bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na, anw donkun filɛ nin ye. Mɔgɔ minnu ye ça veut dire que jamana kunturu k'a bila par terre, k'a bila en genou, an b'olu kɛlɛ fo lahara. U ta tɛ anw kɔnɔ, surtout anw denw, an b'a ɲɛ jɔ u ɲɛ la, ɲagoɲɛ ka ala ta f'u ye. Mais c'est comme ça. Mais n'i ye ninnu ka wari minɛ, i tɛ se k'u ka kojugu fɔ. Doso kɔrɔ fɛn fɛn tun bɛ yen, Sogɛli ninnu kan, i y'a faamuya b'a la, Zamil Bitar ninnu kan, Youssouf Mangara taara a bɛɛ ta ka n'i sigi Bubu média kɔnɔ, ka M5 mɔgɔ bɛɛ lagosi. Mais nin kunnafoni sɛbɛn in bɔra dɛ, le point sanfɛ, a ye taa le point, a bɛ yen. Ko Bubu ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla mana Mali kɔnɔ, k'a ɲɔgɔn zo mana. Ewa ko Bubu ye Mali ci de quoi. Ça veut dire que Bubu ye Mali bila dingɛ kɔnɔ, ko ala de bɛ Mali bɔ nin dingɛ in kɔnɔ. Kunnafoni sɛbɛn le point. Mais Tchorno bɛ journal bɛɛ kalan fo ni, comment ça s'appelle? Youssouf Mangara bɛ journal bɛɛ kalan fo ni. Rasbati n'a ka journal kalan bɛɛ, a bɛ journal bɛɛ kalan fo ni. O yɔrɔw don n'i sigi k'i miiri. Ala, cɛ Maliyɛnw, an ka kɛ ala kama an ka kunu. Ni si jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ, ça veut dire k'an ka bula d'u la. Ni fasoden jugu minnu bɛ Mali kɔnɔ, bilahi an bɛɛ k'u kɛlɛ, an seko n'an damayira la, k'u sugu yira Maliyɛndenw na. Mais ni ne Youssouf Mangara ye, k'a sigilen don, n kalanna dɛ, je connais tout, bɛɛ ka dossier bɛ n bolo, n bɛ bɛɛ dɔn. Anw ta ye Maliko de, mais Maliko dilen fili man ye. Taa Google kɔnɔ dɛ, i k'a gosi ko le point, kunnafoni sɛbɛn don, a bɛ Mali kɔnɔ. A y'a bɛɛ détail di. I y'a faamuya b'a la ko Bubu ɲɔgɔn tiɲɛnikɛla ma ɲɛ. Wa ko warimugu b'a bolo ka élection kɛ, k'a ka bon hakili ma. Min donna fɔlɔ, o de ye 9 milliards ye. Wari sugu b'a bolo. Ça veut dire a pɛrɛnlen don campagne kama, kalikan don k'ale ka kɛ Mali président ye. Bubu kalikan don k'ale kana kɛ Mali président. Zon. O kana kɛ jamana kunturu ɲɛmɔgɔ zon.
mɔgɔ min ye miliyari détourné k'an ka jamana ci ka kɔngɔ bila an na ka denmisɛnninw bila ka taa tunga la san 2 denmisɛnninw ma kalan haka ɲɔgɔn ma kɛ furakunɛ tile la o de ko k'a bɛ segin ka na aw mara vraiment ni wallahi quoi ni Mali yɛrɛ tɛ quoi mɔgɔ mɔgɔ Faransi bubu bɛ ça veut dire que bubu bɛ ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ minnu a bɛ ka fanga ɲini mɔgɔ minnu kosɔn n'o ye Faransɛw ka ciden de bubu ye Faransi ya hali ni ye nin de suɲɛ Faransi hali ni ye nin suɲɛ n'a dɔnna k'a fɔ k'i delila ka taa kaso la juge de i delila ka tɛmɛ juge fɛ yen nɔ fo ko e sa hali bilakɔrɔ ka bogo tɛ kalifa e la Faransi a b'u ka sariya kɔnɔ ni Faransɛw delila k'i minɛ kojugu la nga cɛ bɛɛ bɛ kɛ président ye fo e bɛɛ bɛ kɛ député ye fo e bɛɛ bɛ kɛ maire ye fo e ça veut dire que bɛɛ bɛ don baara ɲɛnama la fo e parce que a b'i ka dossier bɛɛ nɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ Faransi o tulo bɛ ne la a nin de ye miliyari suɲɛ k'an denw tun kan ka kalan ni wari min ye a y'o kunu i y'a faamuya b'a la sira tun kan ka dilan ni wari min ye a y'o kunu i y'a faamuya b'a la PMI wari san 2 a tɛ ka don trésor kɔnɔ i y'a faamuya b'a la armée wari min tun kan ka don blindé la k'an ka ça veut dire que ka malidenw lakana sɔrɔdasiw kana sa a y'o wari fana kunu kunnafoni di sɛbɛn b'a fɔ dɛ ko bubu ɲɔgɔn kafiri mana Mali kɔnɔ wa k'a ɲɔgɔn jamana cila mana Mali kɔnɔ k'a ɲɔgɔn fasoden jugu non ko ninnu de ye kunnafoni di sɛbɛnw ye quoi n'o ye fɛn min ye o b'a fɔ olu tɛ parti pris kɛ dɛ olu tɛ mɔgɔ ka côté la wa mɔgɔ tɛ olu sa i n'a comme DJ Mas ninnu bɛ cogo min na DJ Mas PCFM na olu de ça veut dire que olu de kunnafoni dilaw ye DJ Mas PCFM na olu de kunnafoni dila ɲumanw ye mais cɔrɔnɔ ninnu b'u t'u sigi hali n'o ye tile 20 de kɛ ɛri 200 de kɛ kuma la bubu media kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli mɔgɔ dama bɛ yen nɔ i t'olu tɔgɔ mɛn o da kɔnɔ Karim tɔgɔ tɛ fɔ IBK tɔgɔ tɛ fɔ bubu tɔgɔ tɛ fɔ ala comment ça se fait que faso bɛ se ka jɔ ka sɔrɔ i ma zonw tɔgɔ fɔ c'est pour ça que ne y'a f'u ye n'u bɛ fɛ maliyɛndenw ka da u la n'u bɛ fɛ ka sanga sɔrɔ u ka zonw de da lafiya kɔnɔ en tant que u tɛ ka zonw kɛlɛ maa si tɛ ninnu b'o viser wa bɛɛ kunkolo b'i kan da la bɛɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon dɔ ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ min ye ne fa faga ne bɛ se ka sigi émission na ni m'o tigi tɔgɔ fɔ mɔgɔ min ye n den faga ne bɛ se ka sigi n ka émission na ni m'o tigi kɛlɛ mɔgɔ min ka jamana ci k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ ne bɛ se ka na Mali jɔ ka sɔrɔ n da ma maga o ka kuma la mɔgɔ min ka du ci k'an ka kabila ci ka bɛɛ bila ɲɔgɔn na ne bɛ se ka na sigi cogo jumɛn ka sɔrɔ n m'o tɔgɔ fɔ nin yɔrɔ de b'a dɔn ko ninnu sannen don an bɛ ka kuma min fɔ ko bubu media tiɲɛ don bubu y'u san an bɛ k'a fɔ ko Arasibaci min ko a sanna mais Amadu Koyita y'a fɔ yan o Amadu Koyita Keyita Mayiga a y'a fɔ yan ko jamu 4 de bɛ Arasa la jamu 4 fana ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'u y'a san de ko n'a ko nkalon don don o don k'a bɛ bɔ k'a dalilu k'a b'a da tabali sanfɛ Arasibaci ma jaabi tuguni sinon a bɛ bɛɛ jaabi Mali kɔnɔ minisiri de bɔra ka nin fɔ IBK ka minisiri ko ni Arasibaci ye cɛ ye ko n'a bɔra k'a fɔ k'a bɛ ale ka kuma nkalontigiya k'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o ka bubu media kɔnɔ yen nɔ k'a b'a dalilu bɛɛ da kɛnɛ kan ni ne mɔgɔ ye hali bi ko karamɔgɔ Arasibaci karamɔgɔ zon karamɔgɔ jɛnɛyakɛla karamɔgɔ malangolon karamɔgɔ petit taille mais aw b'aw sɔrɔ ɲɛfɛ ala e m'a ye mɔgɔ tɛ se anw na an ye mɔgɔ gosi a bɛɛ bɛ lahara an ye mɔgɔ kɛlɛ a bɛɛ halakila i m'a ye depuis anw donna liti kɔnɔ an mana fɛn min ye an b'o de lakali anw mana fɛn min ye ça veut dire que anw mana tiɲɛ ye dɔrɔn an b'o de fɔ anw tɛ parti pris kɛ wa an tɛ mɔgɔ ko la n'an ye fɛn min an b'o de fɔ n'an ye fɛn min an b'o de fɔ i m'a ye CDR mɔgɔw bɔra ko anw de tun bɛ ka CNT tanu k'an bɔra ka anw y'o de fɔ aw ye o parce que aw m'anw ka ça veut dire que olu m'anw ka liti de faamu n'i filila anw ka sira kan anw bɛ ala ta de f'u ye quoi n'i filila faso jɔ la an b'a fɔ de parce que i ka wari tɛ an kɔnɔ an t'i ka baara la an t'i ka jɔnden ye anw nana Maliko de kama moi je gagne 2 millions par mois ni ne natala mɔgɔw la o tɛ n kɛlen kafiri ye moi je gagne 2 millions par mois ni ne kɛra jugu sago ye k'an danbe fali wari la ça veut dire que ka ɲina silamɛya kɔ ka ɲina hɔrɔnya kɔ ka ɲina danbe kɔ o tɛ ne kɛlen jugu sago ye o tɛ ne kɛlen jugu sago ye wa bubu labɛnnen don dɛ bilahi ni maliyɛnw sɔnna élection ka kɛ bubu Sise ta ko kelen don parce que Arasa y'a fɔ a ka émission kɔnɔ
ko wari dɔrɔn de bɛ élection kɛ Mali kɔnɔ wari dɔrɔn de bɛ élection kɛ a bubuya ça veut dire que bubuya ka sakiw fa k'a ka maletiw fa k'i sigi ni maliyɛnw sɔnna ko élection ka kɛ dɔrɔn 9 milliards ne m'a fɔ dɛ kunnafoni sɛbɛn min bɛ ko le point ale de y'a fɔ ko bubu labɛnnen don élection kama k'a kalikan fana don k'a ka kɛ Mali président ye 9 milliards k'a y'o de labɛn a y'o de labɛn élection dɔrɔn kama Bubu Cissé Kaya Maga Cissé 9 milliards a y'o de labɛn élection dɔrɔn kama ka na mɔgɔw san komi saga mɔnɛ ka mɔgɔw don da dɔ fɛ da min man d'u ye élection wari yɛrɛ mana bɔ élection ko la tiɲɛ e yɛrɛ o yɔrɔ e yɛrɛ b'a dɔn ko danbe t'i la ko mɔgɔw t'i fɛ ni mɔgɔw b'i fɛ est-ce que a sera wari ko ma ni mɔgɔw b'i fɛ est-ce que a sera wari ko ma mais n'i ye wari di mɔgɔw ma ça veut dire que e tɛ tiɲɛ de kan wa ça veut dire que maa yɛrɛ tɛ e fɛ quoi wari bɛ don ko ko la ka mɔgɔw don da dɔ fɛ i y'a faamuya b'a la u sagona da tɛ fɛn min ye mais toi tu es mort tu es mort kunnafoni sɛbɛn ye nin de fɔ wa élection tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini c'est pour cela que ni Arasa kumana dɔrɔn a b'a ko Sogɛli ye nkalon tigɛ ko Sogɛli yɛrɛ de da y'a fɔ ko élection bɛ kɛ ni Kawujimi kumana a fana b'o de fɔ ko Sogɛli yɛrɛ da de y'a fɔ ko élection ka kɛ ni Yusufu Mangara kumana o fana b'o de fɔ bon ninnu bɛ Bubu de ka baara la ni élection kɛra bi jɔn bɛ kɛ président Bubu Cissé parce que faso nafolo bɛɛ b'a bolo a y'a bɛɛ suɲa i y'a faamuya b'a la a ye bankiw fa hali a ka forow kɔnɔ ka taa dingɛbaw sen ka miliyariw bila kɔnɔ parce que ni miliyari bɛɛ tɛ se ka taa bila banki kɔnɔ ani o dalen bɛ commerçant ba minnu na suguba la o bɛ dɔ di olu fana ma ça veut dire que u b'a tila de quoi wari i t'a ça veut dire que n'i ye Bubu Cissé ninnu i b'a lakali ko fantanw de mais wari n'u y'a sɔrɔ u ka mɔgɔ de bɛ fan bɛɛ fɛ dɔɔni dɔɔni bɛ di u bɛɛ ma pour que trace kana ye pour que a nɔ kana ye wa élection tɛ kɛ bi malidenw ko ko Assimi tɛ bɔ yen ko Sogɛli tɛ bouger nous ça veut dire que jamais bouger on bouge pas élection tɛ kɛ pas paga tɛ kɛ Faransi kana dan kule ma Faransi fima minnu bɛ Mali kɔnɔ kana dan kule ma anw de ta ye Mali ye wa maliden bɛɛ bɛ Assimi fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi wa maa si tɛ se ka bɔ yen maa si tɛ se ka kɛlɛ ni jamana kɔnɔdenw b'i ka côté la ni jamana kɔnɔdenw b'i fɛ maa si tɛ se k'i kɛlɛ u nɔrɔlen tɛ élection na dɔwɛrɛ la dɛ nin don faso nafolo suɲɛnen b'u bolo n'a fɔra bi ko an ka taa élection na i b'a ye dɔrɔn o bɛ taa Moti miliyari kelen bɛ to yen o bɛ taa Kayi miliyari kelen bɛ to yen o bɛ taa yan fɛ miliyari kelen bɛ to yen i b'a dɔn segukaw kɔni tɛ mɔgɔ ka wari minɛ segu fo k'i sa segukaw tɛ mɔgɔ si ka wari minɛ fo k'i sa olu tɛ mɔgɔ ka wari minɛ bon o pɛrɛnlen de nin cogo la k'an ka jamana ci tuguni k'an ka jamana minɛ k'a di Faransi ma olu k'u sago kɛ an na mais o de banna Mali kɔnɔ o de banna pewu a tɛ passé wa a bɛ kunnafoni sɛbɛn in mɔgɔ minnu ni cɔrɔ ninnu ka surun a y'a fɔ o ye k'o ka nin dossier in ta dɛ o ka malidenw bɔ fili la dɛ ka t'i sigi dɔrɔn Sogɛli ma ɲi ni fɛn min bɛ Bubu fana kun kan o k'a fɔ dɛ o de ye tiɲɛ ye a y'a fɔ Yusufu Mangara ye don o don ka t'i sigi Sogɛli ma ɲi a de nkalon tigɛ a y'a don ta a y'a fɔ Arasiba cɛ Sogɛli ye to dun an ka so kɔnɔ a ye ji min an ka so kɔnɔ a y'a fɔ ye ko kunnafoni di sɛbɛn dɔ bɛ yen nɔ ko le point ko kumana Bubu Cissé kan dɛ depuis semaine passée a b'u ka page sanfɛ ko Bubu ye 9 milliards k'a y'o de ta k'a b'o don élection dɔrɔn na 9 milliards o tɛ wari denni ye dɛ o bɛ ji di Bamakɔ ka bɛɛ ma a bɛ kalan di Bamakɔ ka bɛɛ ma a bɛ dun ka fa sabati fan bɛɛ fɛ 9 milliards o de labɛnnen bɛ Bubu Cissé bolo ka don élection na kunnafoni sɛbɛn tilala k'a yira tuguni ko Bubu ɲɔgɔn jamana cila mana Mali kɔnɔ k'a ɲɔgɔn zo mana ça veut dire que ko Bubu Cissé Mali ci de bugu ka taa n'a sen fila ye ani ne ye mɔgɔw ye Bubu Cissé ma fɛn kɛ a donna ta bɔra ta Ala ka hinɛ aw bɛɛ la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tun na Ala ka nɔgɔya ni Bubu Cissé tun jɛlen don komi nɔnɔ kɔnɛ walahi a tɛ boli ni y'a boli ko sabanan de a bɛ boli ni y'a siɲɛ sabanan de filɛ ni galama mana maga ɲɔgɔn na i b'a mɛn ko Bubu bɔra Mali da fɛ wa n'a bɔra o la yanni dugu ka suma a tɛ segin dɛ wa ni a taalen min filɛ nin ye walahi ni Bubu Cissé m'a mɛn de ko Bubu bɛ ninnu bila la a tɛ segin tuguni mais u bɛ na dɛ élection ka kɛ dɛ a yɛrɛ de fɔ o sinon jama tɛ Arasa kɔ jama tɛ Cɛbilen kɔ jama tɛ Kasum Tapo kɔ jama mɔgɔ yɛrɛ tɛ Yusufu Mangara dɔn
pour que nous n'ayons pas élection au cas président au cas zonko l'empagne a façon na folo de chien quoi bena on sans comme ça ramone au tle temena amena malen donc ko kute wari fe ko bu dambe de fait malen donc ko kute wari fe ko bu façon de fait malen donc ko ka wari mne ko ka élection ka tourni ko olu ça veut dire que olu te jeni o tourni olu te son oma olu be kongo munisini kama ko olu te marché ka wari mne ko depuis ala ye mali da depuis Modibo Keita bina fo bi ko ye wari mine k'u yɛrɛ ka gɛlɛya san o ye wari minɛ k'u yɛrɛ ka kɔngɔ san o ye wari minɛ k'u yɛrɛ denw bali kalan na o ye wari minɛ k'u yɛrɛ jɛ lakana la o ye wari minɛ ça veut dire que k'u yɛrɛ ka kaburu k'o sɛn k'o tɛ don o ni da fɛ tuguni ni fantan min bɔra Mali kɔnɔ ni danbe b'i la k'o bɛ tugu i kɔ hali ne o ko hali ni ne kɛra candidat ye bi bilayi k'o bɛ kɛ n fɛ maliyɛnw de bɛ ka nin fɔ dɛ ko hali ni ne kɛra candidat ye bi k'o bɛ kɛ ne fɛ maliyɛnw ko k'olu t'u ka danbe feere sanu la u t'a feere wari la u t'a feere jama la u t'a feere foyi la bubu k'i ka to n'i ka wari ye wari tɛ mɔgɔ kɛ président ye Mali kɔnɔ tuguni dɛ o banna danbe de bɛ mɔgɔ kɛ président ye hɔrɔnya o de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔba ye Mali kɔnɔ bi an sɛgɛnna an tɔɔrɔla san 60 depuis Modibo Keita binna o bɛ na anw san komi saga n'u y'an san o y'a bannen ye kɔngɔ b'an faga o ka sira tɛ an na minɔgɔ b'an faga o ka sira tɛ an na i y'a faamuya b'a la an denw tɛ kalan o ka sira tɛ an na lakanabaliya o ɲɔ ɲalen don o ka paga t'a la dɔgɔtɔrɔso i y'a faamuya b'a la o kɛra sudon yɔrɔ ye u mago si tɛ olu tɛ furakɛ u denw tɛ furakɛ o muso tɛ furakɛ o ka paga t'a la ni olu elila ka kɛ président dɔrɔn o y'a bannen ye maliyɛndenw ko k'u tɔɔrɔla u sɛgɛnna k'o tɛ don nin ko sugu la bubu k'i ka wari k'i ka taa di déplacement ma déplacement minnu mɔgɔ minnu bɔra Moti n'u dalen bɛ falajɛ ɲama sanfɛ i ye faso wari min suɲa k'i sigi k'i concentré ka élection kɔnɔ maliyɛndenw ko hali ka ne yɛrɛ sɛgɛn n'i y'i ka wari d'u ma o b'a dun mɛ o tɛ k'i fɛ n'i y'i ka wari d'u ma o b'a dun o tɛ voter ye 9 milliards bubu ye o de labɛn ni Assimi ko ni Sogɛl sɔnna ko élection ka kɛ bi dɔrɔn ça veut dire que Sogɛl Boubou Cissé bɛ passer 9 milliards kunnafoni sɛbɛn min bɛ ko le point o de y'a di a ye taa vérifier wa a ye taa dossier ta ka taa di Tchorne ma ni cɛ dun k'a ka ça veut dire k'a ka émission passer a ka radio la a ye taa nin dossier in ta ka taa di comment ça s'appelle Youssouf Mangara ma ni Mali ko don kunnafoni sɛbɛn de y'a fɔ dɛ le point ko Youssouf Mangara kata comme ale nɛn ka di ale je connais tout ye ale bɛ bɛɛ accuser mɔgɔ bɛ bubu contre a bɛ dɔ fɔ a bɛɛ ma ni Mali ko don est ce que bubu kan ka faso wari ta k'ale bɛna anw san tuguni k'ale bɛ Mali mara ni Mali yɛrɛ tɛ quoi a ka bɔ hakili ma quoi français hali ni ye kiiridan suɲa français hali ni ye kiiridan suɲa ni delila ka taa polisi la nka cɛ e tɛ kɛ maire ye fo ka diɲɛ wuli i tɛ kɛ député fo ka diɲɛ wuli i tɛ kɛ président ye e tɛ kɛ papa hali baara ɲuman e tɛ bila ye mais anw fɛ mɔgɔ minnu y'an faso ci bɛɛ ɲɛna k'an denw bali kalan na k'an bali kɛnɛya la k'an bali fɛn bɛɛ la olu de ko k'o bɛ segin ka na anw mara e n'i fa n'i ba cɛ ni zonw seginna ka na anw mara Mali bɛ arrivé Mali bɛ jɔ a tɛ jɔ fo ka diɲɛ wuli an ka kɔngɔ muɲu ça veut dire que an ka mɔgɔ choisi mɔgɔ min i y'a faamuya b'a la hali n'a ka kulusi faralen don ça veut dire que hali n'a ka samara tigɛlen don mais ni danbe bɛ a la o de bɛ se ka Mali bɔ kɔlɔn kɔnɔ danbe bɛ mɔgɔ min na a bɛ maloya danbe bɛ mɔgɔ min na n ka cɛ a tɛ sɔn ka ça veut dire que ka fantanw tɔɲɔ danbe bɛ mɔgɔ min na ale bɛ ko ɲuman dɔrɔn de kɛ i n'a fɔ Assimi wa ça veut dire que wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ka mankan kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ bubu pɛrɛlen don i ma ye a taara don YRD kɔnɔ ka YRD ɲɛmɔgɔ dɔw san Maître Demba Traoré ale de ko k'ale tɛ san bubu nana ale sɔrɔ YRD kɔnɔ wa bubu tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye k'ale to yen Maître Demba kelen de ma sɔn sinon a fanba bɛɛ wari minɛ nka bubu pɛrɛlen don sisan i ma ye a ka wulu n'a ka médiaw bɛ kuma la élection ka kɛ o tuma démocratie dan ye élection de ye wa élection tɛ se ka kɛ Farabugu weleli dabila élection tɛ se ka kɛ Farabugu élection tɛ se ka kɛ Ɲɔnɔ élection tɛ se ka kɛ Kidali élection tɛ se ka kɛ Yɔrɔsi o tuma na Bamako dɔrɔn Ɲarela la élection bɛ kɛ yen dɔrɔn de Ɲarela la élection bɛ kɛ yen dɔrɔn de Mali dan ye Ɲarela de ye wa. Élection tɛ se ka kɛ Farabugu. Élection tɛ se ka kɛ Ɲɔnɔ. Élection tɛ se ka kɛ Kidali. Élection tɛ se ka kɛ Yɔrɔsi. O tuma na Bamakɔ dɔrɔn Ɲarela. Élection bɛ kɛ yen dɔrɔn de. Mali dan ye Ɲarela de ya.
mais ala ka hinaw la k'aw dayɔrɔ sumaya aw bɛ kule fo ka sɛgɛn malidenw ma pɛrɛ élection kama Asimi bɛ Mali bila arrêt de sanfɛ mɔgɔ mun ye faso nafolo suɲa k'u bɛɛ wele kelen kelen parti politique fɛn fɛn tun bɛ yen ni faso miliyari tun bɛ ka ta ka d'u ma san o san u ye baara min kɛ Asimi b'u bɛɛ wele u b'u n'u ka bilan représenter devant tout le monde n'u o kɛra ni mɔgɔ min jɛlen don e bɛ bila ni mɔgɔ min nɔgɔlen don e bɛ taa kasobonba la e wa i b'i si bɛɛ kɛ ye parce que a bɛ Mali constitution kɔnɔ a bɛ Mali sariya kɔnɔ n'i ye bɛɛ nafolo suɲa ka tɛmɛ 50,000 kan i kan ka san 20 de kɛ kaso la mɔgɔ minnu ye miliyari suɲa i y'a faamuya b'a la olu bɛ sa k'u to kaso la ye c'est comme ça e wa hali ni du b'i fa bolo a bɛ minɛ ni du b'i ba bolo a bɛ minɛ ni du b'i den bolo a bɛ minɛ ça veut dire que wari fɛn fɛn bɛ aw ka kabila kɔnɔ a bɛɛ bɛ minɛ ka faso nafolo segin a nɔ la fuladenw bɛɛ lajɛlen ka jaka fula danbe bɛ fula la fula bɛ maloya fula bɛ samɛ fula bɛ baara kɛ ça veut dire que fula ye hɔrɔn de ye mais nin jaka in n'a fɔra nin ma ko nin ye fula yɛrɛ ye fo anw bɛ maloya tellement que ça veut dire hali mɔgɔ yɛrɛ man ka fɔ nin bubu ma ko fula quoi a bɛ komi toto hali n'a bɛ sunɔgɔ la a bɛ wari kunu hali n'a bɛ bokɛ la a bɛ wari suɲa ça veut dire que hali n'a b'a muso sanfɛ a bɛ wari suɲa k'a firi den ala jugu ni Mali tun ka di e n'a tun ka di e ka kɛ président ye blende wari e tun man k'o détourner e tun man ka n denw bali kalan na e kɛlen ministre ye n'i tun ye misali yira anw na n'i tun ye baara kɛ n'i tun man ka nafolo suɲa maa si tun tɛ s'i ma mais k'an ka wari suɲa bɛɛ ɲɛna k'an bila tɔɔrɔ kɔnɔ k'an bila gɛlɛya kɔnɔ an bɔra fana ko an ka wari taara yɔrɔ min na k'u k'a fɔ an ɲɛ Bubu Sise mɔgɔ 24 faga du kɔ ka misiri t'a la an ka wari de b'u bolo ye an ka impôt an ma ji sɔrɔ an ma sira sɔrɔ an ma kɛnɛya sɔrɔ an ma lakana sɔrɔ an bɔra k'an bɛ Bubu ɲininka ko wari taara min ko an kana ale ɲininka ka mugu ci an na k'an faga o tigilamɔgɔ kana kɛ président ye Mali kɔnɔ ko wari b'a bolo n'o kɛra don o don ça veut dire que Mali yɛrɛ tɛ exister quoi Mali yɛrɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ça veut dire que Mali denw ma pɛrɛ Mali jɔli kama a kana dan ka kɛ waritigi ye dɛ a kana dan ka miliyari suɲa hali n'a bo ye lulu de ye Bubu man ka hali bilakɔrɔ ka bogo man ka kalifa Bubu la parce que zon don zon den don n'i y'a ye Bubu kɛra zon ye a fa tun ye zon de ye n'i y'a ye Bubu tɛ miiri i b'a sɔrɔ a fa fana tun tɛ miiri parce que den ni éducation bɛ bɔ so kɔnɔ de n'i fa ka ɲi den bɛ ɲa n'i fa ye jugu sago ye i den bɛ kɛ jugu sago ye i bɛ walahi hali n'a fɔra ko élection bɛ kɛ Mali kɔnɔ i ma faso wari suɲɛ i sigilen don sisan ko élection ka kɛ bilayi ni élection bolo dara n'i nana Mali kɔnɔ k'i bɛ kɛ candidat ye an b'an sen fili kɔnɔ ɲamaden zonden hɔrɔnkolon n'i tun ma suɲɛni kɛ i tɛ boli a fɔra ko nin ye wari fɛn fɛn suɲɛ a y'a bɛɛ suɲɛ ma ye ni mankan bɔra dɔrɔn a bɛ boli lasi belebeleba kamalen kɔrɔ belebele sanfa dugufa n'a fɔra ko karisa minɛna la a bɛ boli n'a fɔra ko justice b'u ka baara kɛ dɔrɔn a bɛ boli hɔrɔnkolo n'i ma ko kɛ i bɛ boli mun na wa nin de y'an ka jamana ci ni ne ye mɔgɔw ye ko malo da ka gɛlɛn mɔgɔ minnu tun bɛ i bɛ k'a ka fanga la fanga kɔrɔ mɔgɔ cɛbilen dara mɛ n'a kan fasa bɛ komi i y'a faamuya b'a la sida bɛ mɔgɔ min na i y'a faamuya b'a la cɛbilen jara mɛ o jalen don ɲada bɛ komi barama kɔfɔla jugu sagow faralen ɲɔgɔn kan ka aw to i bɛ k'a ka fanga kɔnɔ denmisɛnninw ma kalan o don Mali tun tɛ yen wa Mali tun bɛ lahara de o don malidenw tun tɛ hɛrɛ fɛ aw jumɛn bɔra ka marché kɛ aw jumɛn bɔra k'aw seko yira aw jumɛn bɔra ka fantanw dɛmɛ aw tun bɛ fanga la nka aw da bɛ tulo la Mali jɔra a ma jɔ aw mago t'a la hali ni sanpɛrɛn de jiginna Mali kan aw mago t'a la fɛn bɛɛ n'a waati don aw tile tɛmɛna aw tile kɛra aw ma jahanama de aw tile kɛra aw ma ya faamuya b'a la jahanama tasuma anw tun bɛ tasuma de kɔnɔ anw bɔra tasuma kɔnɔ ko anw ka segin ka taa don tasuma kɔnɔ o tuma danga de bɛ anw kɔ wa danga de bɛ an kɔ ne balimaw Bubu Sise e yɛrɛ walahi n'i donna Mali kɔnɔ an b'i kun ci maliyɛn dɔ bɛɛ k'i sigi n'a ye tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ buru da ka gɛlɛn kaba da ka gɛlɛn saɲɔ da ka gɛlɛn tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ dɔ de ye kɔlɔn jugu sen ka maliyɛnw bila a kɔnɔ a yan'an k'an yɛrɛ sama ka bɔ kɔlɔn kɔnɔ a tɛ taa kɔngɔ kɔ a tɛ taa minɔgɔ kɔ a tɛ taa gɛlɛya kɔ a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa ça veut dire que c'est obligatoire an bɛ sɛgɛn de Bubu ninnu y'an bila kɔlɔn caman ka dingɛ ba de sen ka Mali bila a kɔnɔ o su ma k'o dugu ma jɛ mɔgɔw fagara an ɲɛna
u ka wari nɔfɛ k'u faga u ka wari nɔfɛ e ka tila tuguni ka taa faso nafolo bɛɛ suɲɛ 9 miliyari k'i sigi ko e bɛna anw mara tuguni o tuma na ala ye e da minise anw gɛngɛ yan e wolo cogo ka ɲi ni anw bɛɛ ye yan n'an t'an kolo miiribali ala jugu kafiri maafiri maa si t'i fɛ maa si t'i fɛ maa si tɛ vote ye bilahi e wa n'i seginna ka na mali kɔnɔ k'i bɛ élection kɛ an bɛ sanpɛrɛn jigin ka bila kɔrɔ fara saba hali faransi a bɛ dogo de n'i ye cɛ ye taa fa ye o kɔnɔ k'i bɛ campagne kɛ n'i ye cɛ ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ tɔw bɛ taa fa ye kɔnɔ cogo min na i ku ta i kana maliyɛndenw y'i ɲɛna e bɛna mali mara i ka sira tɛ malidenw na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ fɛ ka fanga ɲini hali kaw ji min jugu sago in nana a nana ɲada maliyɛndenw ka fa ye kɔnɔ mɛ e bɛ mali mara i tɛ fɛ ka maliyɛnw y'i ɲɛna e bɛ kɛ jamana kuntigi président i n'olu tɛ sigi ka kuma i n'olu mais n ko ninnu bolo ko mali bɛɛ ye ancien modèle de ye quoi ninnu bolo ko ça veut dire k'an bɛ lahara de na dɔrɔn an bɛ fa ye o kɔnɔ na k'i mago bɛ malidenw na dɔ b'i fan ci bilakoro fara saba kafiri ala jugu zon toto ɲɛbɛrɛ kafar basa mali bɛ jɔ de bilahi aw bɛɛ bɛ sa kaso la aw bɛɛ bɛ sa kaso la a ye wari min suɲa ka kɔngɔ bila mɔgɔ la ka bubu sise tellement k'a ye blindé wari détourné sɔrɔdasi joli sara tellement k'a ye blindé wari détourné sɔrɔdasi joli sara o senfɛ ni blindé tun sanna san cogo la est ce que a tun tɛ kɛ sababu ye k'an ka sɔrɔdasi dɔw kisi saya ma wa mais tellement k'o ye sous-facturation kɛ ka jamana nafolo suɲɛ u mago tɛ malidenw ni na ka taa an ka wari ka taa don blindé carton la i mana don sɔrɔdasiw mana don blindé kɔnɔ dɔrɔn k'o bɛ juguw faga blindé bɛ kɛ komi i y'a faamuya b'a la a bɛ kɛ komi fuga a bɛ kɛ komi carton a bɛ fara de ka bɔ ɲɔgɔn na o sen fɛ mɔgɔ joli sara seminaw bɔra yan k'u ka hakɛ seminaw mɔgɔw bɔra yan k'u ka hakɛ i ma hali i da don olu da la nɛnɛ y'u gosi san y'u gosi i y'a faamuya b'a la mɔgɔ joli nin tora o sen fɛ e bɛna malidenw mara malidenw hinɛ tɛ e dusukun na e tɛ malidenw fɛ i b'u ka wari de fɛ e tɛ malidenw fɛ e bɛ anw ka impôt de fɛ o tɛ passe tuguni o tɛ passe Asimi filɛ ka baara min kɛ kalo 3 kɔnɔ ni e tun y'o kɛ ne m'a fɔ mali tun tɛ bin tan dɛ walahi mais an tun tɛ kɛ jugu sago ye nin cogo la i bɛ taa kɛ président ye lahara de jahanama kɔnɔ i bɛ taa kɛ président ye i ka 9 miliyari min y'a labɛn élection kama i bɛ taa di jahanama kɔnɔ mɔgɔw de ma maliyɛn den si mago t'i la i sara i balola o élection tɛ yen bi maliyɛndenw tɛ ka balo wa élection tɛ ka kɛ mali kɔnɔ bi maliyɛnw tɛ ka balo wa bubu tɛ ka wari di maliyɛndenw ma u sara wa mɔgɔ si ma sa an ka to an danbe kɔnɔ i y'a faamuya b'a la an ka to an ka hɔrɔnya kɔnɔ ça veut dire que an ka kɔngɔ mun sini kama an kana an yɛrɛ ka gɛlɛya san n'i ye ninnu ka wari minɛ a bɛ komi i yɛrɛ faga de i yɛrɛ ka gɛlɛya san k'i denw ta tiɲɛ ni ne ye cɔrɔnɔ sigilen ye Sogɛli ye faso nafolo suɲɛ Sogɛli tɔgɔ bɛ justice la a donna ta a bɔra ta mais e k'a fɔ ko cɔrɔnɔ ka taa nin kunnafoni sɛbɛn ninnu ka page sanfɛ kunnafoni sɛbɛn in y'a fɔ ko Bubu Sise ko faso nafolo k'a y'a suɲɛ k'a ka bon hakili ma wa ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ k'a ye 9 miliyari a y'o de ta pour que ka élection financer ni o ye i tɛ nin mɛn cɔrɔnɔ da kɔnɔ i t'a mɛn Yusufu Mangara da kɔnɔ i t'a mɛn Arasibaci da kɔnɔ i t'a mɛn faso denjuguw da kɔnɔ mais ka mɔgɔw ta fɔ o ka d'u ye mais n'i bɛ ka ça veut dire que n'i bɛ ka bɛɛ ta fɔ komi anw filɛ cogo min na n'i bɛ ka bɛɛ ta fɔ mɔgɔw ka danaya bɛ da i kan mais e bɛ ka parti pris de kɛ maa si ka danaya tɛ da i kan a ye kɛ tiɲɛ fɛ a ye kɛ hɔrɔn ye a ye kɛ ladiri ye c'est vrai Bubu ye wari di aw ma Bubu tɛ fanga la bi a ye kɛ silamɛw ye ni Bubu bɔra ko a bɛ aw lagosi k'a ye wari di aw ma aw fana b'a fɔ a ye ko aw ma jagoya dɛ aw m'aw bolo don a kun mais o tɛ se parce que n'a fɔra k'o ye Bubu ka wari minɛ bilahi o bɛ kɛ ɲuguntan fɛn de ye Mali kɔnɔ o bɛ kɛ samiya bo ye o tɛ sɔn ka i jɔ abada sinon n'u jɔra bi e yɛrɛ de Bubu taara wari di Matière Simi ma waati min na Bubu media in sanna Yusufu Mangara ninnu sanna waati min na parce que Bubu nana de ka dabɔ a kama mɔgɔ fɛn fɛn ye media ye a y'a essayer k'olu bɛɛ san mɔgɔ fɛn fɛn ye artiste ye ni tɔgɔ b'i la
a y'a essayé k'olu san a taara 50 millions de di Matière Simi ma 50 millions Matière Simi ko k'ale t'a fɛ ko fantan ba joli bɛ Mali kɔnɔ k'a ka taa di olu ma en tant que ministre kɔngɔ tɛ Matière Simi la a ma si kɔngɔ la a tɛ si kɛnɛma mais mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ bɛ ka si kɛnɛma k'a ka taa di olu ma Matière Simi de ye nin fɔ dɛ i m'a ye olu tɔgɔ bɛ bɔ anw da kɔnɔ mais cɔrɔnɔ ninnu ye wari minɛ u bɛ préféré ka Sogɛl de kɛlɛ mais u tɛ se ka Bubu kɛlɛ o bɛ préféré ka Diko kɛlɛ a b'a ka misiri kɔnɔ mais o tɛ se ka Bubu kɛlɛ o yɔrɔ la i b'a ye ko danbe tɛ yen o yɔrɔ i b'a ye ko tiɲɛ tɛ kow la o yɔrɔ i b'a ye ko ninnu tɛ hɔrɔndenw ye n'i y'a kɛ ka ɲɛ anw b'i tɔgɔ fɔ n'i m'a kɛ ka ɲɛ an bɛ sanpɛrɛn jigi kan anw bɛ Mali de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ anw bɛ tiɲɛ de kɔ anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ anw dayɔrɔ laban an b'o fisaya ni fɛn bɛɛ n'i sara i bɛ fɛn min sɔrɔ i ɲɛ ye o de ka bon ni fɛn bɛɛ ni miliyari b'i kun i bɛ sa ni miliyari b'i kun i bɛ bana ni miliyari b'i kun ka cɛ paga i laban ye mun ye bɔgɔ a ye faso janfa ko zon ka tila ka na anw mara 9 miliyari de b'a bolo n'a fɔra ko élection ka kɛ bi dɔrɔn a b'a ta ko kelen bila hali ni mɔgɔw ma voté ye en tant que 9 miliyari in b'a bolo bila u bɛ élection suɲa bilayi u bɛ élection suɲa hali ni mɔgɔw ma voté u ye bilayi mais 2018 a ma kɛ a 2018 IBK ma gagné o mun ma dabiri ya u y'a dabiri u y'a dabiri an tɛ taa o de la tuguni Asimi bɛ Mali ko k'a jɛ mɔgɔ fɛn fɛn sonyani k'a b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la mɔgɔ fɛn fɛn ye faso janfa a b'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ don kaso la ka jamana sigi arrêt kan fantan ma bɔ faama la maliden bɛɛ de ye kelen ye danbe bɛ min na an bɛ tugu o de kɔ mɔgɔ min ye mɔgɔba ye malidenw bɛ kɛ o tigi de fɛ ka na bila an ka jamana kunna mɔgɔ min bɛ miiri ni anw ka jiko ye mɔgɔ min bɛ miiri ni anw ka sirako ye mɔgɔ min bɛ miiri ni anw ka économie ye mɔgɔ min bɛ miiri ni anw ka tungalataga ye mɔgɔ min bɛ miiri ni anw ka dun ka fa ye o tigi de bɛ na Mali kunna mais bilakoro fara saba zonkuntigi Mali tun b'i bolo hali n'a y'a sɔrɔ ni Mali tun t'u bolo de o bɛ faamuya mais Mali tun bɛ mɔgɔ minnu bolo san 10 an ma ɲɔ sɔrɔ o tile la an ye bɛlɛ de sɔrɔ bɛlɛ cɛncɛn u tile la an ma dun ka fa sɔrɔ ça veut dire que an ye saya ni kɔngɔ ni minɔgɔ ni dɛsɛ an y'o de sɔrɔ u ka fanga kɔnɔ Bubu Sise ni bɛ ka tile la an tun bɛ jahanama de kɔnɔ an bɔra jahanama kɔnɔ ko élection ka kɛ wa pɛrɛnlenba don sisan zonkuntigi ala jugu kafiri mɔgɔ lankolon e bɛ se ka kɛ président ye k'i to boli la e bɛ se ka kɛ président ye k'i to boli la fo k'i sa wa n'i jiginna Mali kɔnɔ don o don an b'i fan ci fo que e sa e tɛ sonyani kɛ tuguni n'i jiginna Mali kɔnɔ don o don ça veut dire que an bɛ taga min kan sonyani bɛ dabila Mali kɔnɔ diyagoya Asimi b'aw bɛɛ minɛ Asimi fa ma sonyani kɛ a ba ma sonyani kɛ a ka kabila ma sonyani kɛ zonden fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ taa kaso la dangadenw sigilen b'an da la Sogɛl ye sonyani kɛ nin ye sonyani kɛ mais o tɛ se ka Bubu tɔgɔ fɔ pourquoi o tɛ Bubu tɔgɔ fɔ yanni i ka jigin i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na pour que i tɛ jigin yen na mais il peut pas le dire ils sont corrompus ils sont payés pour défendre Bubu Sise o de tiɲɛ dilen filɛ aw ma sinon kunnafoni caman bɛ yen nɔ o bɛ kuma Bubu Sise kan mais e bɛ ouverture média ye ka kuma o ko kan kunnafoni caman bɛ yen nɔ a bɛ kuma Bubu Sise kan e bɛ arasa ye k'a fɔ kunnafoni caman bɛ yen nɔ a bɛ kuma Bubu Sise kan e bɛ kaw ji min ye k'a fɔ o tɛ se k'a fɔ Bubu ka wari b'o kɔnɔ faso wari min suɲana dɛ a ye dɔɔni de ta k'a di ninnu ma jugu sago ala jugu ninnu aw b'an sɔrɔ ɲɛfɛ bon n'an tɛmɛna yen nɔ an bɛ na Cɛbilen Daramɛ ninnu bɛ kule la ko vie sera donna ta bɔra ta non mais ko ho bilahi non Cɛbilen Daramɛ cɛkɔrɔba bilahi tellement que sɛgɛn b'a la fo k'a ka sule ju sɔrɔ tellement que sɛgɛn b'a la a bɛ tagama sisan hari i y'a faamuya b'a la hari katakatani a ka sule fila bɛ fo k'a bɛɛ ju sɔrɔ kɔngɔ b'a la a ka bon hakili ma minɔgɔ b'a la a ka bon hakili ma Cɛbilen Daramɛ ninnu ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ tɛ buru da ka gɛlɛn malo da ka gɛlɛn élection ka kɛ a donna ta foyi t'a la ni kɔngɔ tɛ
n'a ye jɔyɔrɔ d'a ma sa a b'a makun n'a ye dɔɔni don a t'a kɔnɔ sa a b'a masuma kɔngɔ dɔrɔn de bɛ cɛbilen na an bɛna o dalilu di aw ma kun jumɛn na o bɛ kule la kun jumɛn na o bɛ kuma la u taara u ka CV de di cɛbilen Sogɛli ma nɔ mɛ ko Mali bɛ jɔ dɛ walahi Sogɛli an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini Asimi Koyita an b'i fɛ bi an bi ça veut dire que u y'u kɔ don faso zonw na de quoi u y'u kɔ don faso denjuguw la cɛbilen ninnu ka CV dilan i y'a faamuya b'a la Amion Gindo ninnu y'u ka CV dilan i y'a faamuya b'a la ani jɔn tuguni Musa Mara ninnu u bɛɛ y'u ka CV dilan u taara di Sogɛli ma Sogɛli ma sɔn k'u si ta baara la Sogɛli ma sɔn k'u si ta baara la o de kuma bɛ yen dɛ foyi t'u la ni kɔkɔ tɛ mais anw y'a faamuya wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ninnu tile la avion sanna ninnu tile la dɔ bɔra tungalataga la ninnu tile la an ka cɛ dun ka fɔ a bɛ ka sabati ninnu tile la walahi bilahi cela veut dire que ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni an bɛ ka misaliw ye ko Asimi tɛ Macron wele Asimi mago tɛ faransi la Asimi tɛ voyager Asimi ye dɔ bɔ a sara la ça veut dire que Sogɛli ye dɔ bɔ a sara la Sogɛli bɛ comment ça s'appelle Sogɛli ni ma fili a ka sara tɛ tɛmɛ 15 millions 15 millions o bɛ ka 75 millions min fɔ nkalon don Sogɛli ye dɔ bɔ a sara la Sogɛli ye dɔ bɔ a sara la Mali tacogo ka ɲi cɛbilen ninnu tɛ ka CV di cɛbilen ma comment ça s'appelle Sogɛli ma k'a k'a kɛ ala kama k'olu ta baara la Sogɛli ko ayi mɔgɔ fɛn fɛn tiɲɛni ka si tɛ ta baara la a ye taa ça veut dire que a ye taa retraite la ten a ye taa retraite la yanni jugement ka se aw ma u bannen don tellement que i y'a faamuya b'a la an ka fantan wari ninnu bɛ fara ɲɔgɔn kan tellement que a ka di ninnu ye k'a kunu ça veut dire que an ka impôt ninnu tellement que a ka di ninnu ye k'a kunu wa tɛ foyi ɲɛɲini i y'a faamuya b'a la ka vɛsu kolon don ka sulu kolon don ka n'u sigi dɔrɔn ka mɔgɔ dɔ buruja dɔrɔn o tigi bɛ siran k'u ta baara la dɔrɔn u b'u gɛlɛ datugu o de waati tɛmɛna o waati sara a tɛ passe tuguni Asimi ça veut dire que hali ni kɛra jinɛ de Asimi bɛ ala ta f'u ye Asimi a fa ma sonyɛni kɛ a ba ma sonyɛni kɛ il s'en fout a ka kabila ma sonyɛni kɛ il s'en fout maliden bɛɛ ka laɲini ye de zonw ka minɛ wa Asimi b'aw bɛɛ lajɛlen minɛ k'aw bɛɛ don kaso la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile zonkuntigi ba o yɛrɛ bɛ kaso la kalo joli Bube Mayiga mais u b'a dɔn ko baara de bɛ sen na Bube Mayiga filɛ nin sisan an ka cɛ a bɛ kaso la a bɛ n ka cɛ a bɛ bɔ fara in na f'a b'a nu minɛ a bɛ bɔ fara n ka cɛ nka mais c'est comme ça zon i b'a dɔn zon y'anw bolo nin de ye quoi zon ye anw bolo maani de ye hali ni kunsigi jɛlen don zon bɛ anw bolo komi bilakoro fara saba n'i ye sonyɛni kɛ dɔrɔn o y'i danbe bɔlen i la n'i ye faso janfa danbe tɛ e la e ni bonya man kan yɔrɔ si hali n'an taara misiri kɔnɔ k'a fɔ karisa filɛ ale de ye faso ci ka faso nafolo suɲɛ bilahi alimami b'a fɔ ko non ko nin ni bonya man kan parce que danbe t'a la hɔrɔn tɛ silamɛ tɛ a tɛ miiri a y'a ku tigɛ ka bɔ yen ni ne ye mɔgɔ ye ko minisiri kɔrɔ don président don a b'i don kaso la a bɛ plainte don zon bɛ anw bolo komi i y'a faamuya b'a la wulumusonin bo bi zon tɛ pas pareil an b'aw bɛɛ minɛ kɔngɔ de tun bɛ cɛbilen na kɔngɔ de bɛ Bakari Tireta la engrais feerela tɛ yen comme des milliards détournés cɛbilen ma sɔn k'u ka dossier ta olu de bɛ kule la buru da ka gɛlɛn kaba da ka gɛlɛn Mali ma basigi Sogɛli ma baara kɛ a donna ta foyi tɛ dɛ u t'u ka CV de di Sogɛli ma Sogɛli ko k'ale tɛ zon ta tuguni k'o tile banna Sogɛli ko k'ale tɛ zon ta tuguni k'o tile banna o de kule filɛ yen dɛ n'u taara sisan i t'u kumakan mɛn n'u taara sisan bilahi u bɛ tunu komi Maliburu on a tout compris an y'a bɛɛ faamuya jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan a tɛ jɔ nkalon kan jamana bɛ basigi tiɲɛ de kan a tɛ basigi nkalon kan on a tout compris kɔngɔ de b'u la dɛ cɛbilen Dramé tellement k'a fasara kɔngɔ b'a la e ni ala na kira cɛ ka t'u ka dugulamɔgɔ bɛɛ ta kɔnɔ bila a ka so kɔnɔ cɛbilen u ka dugu mɔgɔ bɛɛ ka t'u bɛɛ cɛ ka n'u bɛɛ bila Bamakɔ yen nɔ e tɛ baara la foyi ka to k'an ka impôt kunu bɛɛ b'i ka kabila fɛ bɛɛ b'i muso n'i denw fɛ bɛɛ bɛ fɛ i den ka kɛ fɛn dɔ ye mais k'anw denw bali kalan na k'an ka wari suɲɛ ka jamana ci a ko kana dabila san 60
tolérance zéro Assimi n'a ye cɛ o cɛ ta i tɛgɛ ma ni kaso bonba ta i tɛ jɔ ka Porokɛrɛ Ture fo ka Mamadu Kasonge fo ka Sogɛli fo ka Assimi fo ka maliden ɲuman bɛɛ fo hali anw video kɛla minnu bɛ danbe sira kan an ka foli bɔ bɛɛ lajɛlen video kɛla fɛn fɛn cɛsirilen don ça veut dire que ni mɔgɔ min ye kojugu kɛ i b'a fɔ ni mɔgɔ min ye ɲuman kɛ i b'a fɔ aw bɛɛ fɔlen don aw bɛ sira min kan wallahi o de bɛ laban au bout de ce combat il y a de bonheur il y a de l'honneur n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ tɔgɔ de ko ala bincogo t'a la hali sisan ni Diko ye sira bila ne b'a fɔ Diko n'a ye sira bila ne b'a fɔ ni Sogɛli ye sira bila ne b'a fɔ ni Assimi ye sira bila ne b'a fɔ o de ye anw ta ye ni cɛ tɔgɔ Fɔnba n'a ye sira bila anw b'a fɔ ni bɛɛ ye sira bila anw b'a fɔ o de y'anw ta ye dɛ teri tɛ anw na anw ta ye Maliko de wa anw teri ye Ala de c'est comme ça anw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ c'est pour cela que i m'a ye tellement que CDR mɔgɔw kɔnɔna filila ko anw ye oiseau de bon kɔɲɛ de or que o ye kuma min fɔ kuma yɛrɛ ɲɛsin bɛ olu de ma parce que olu taara Bubu ka wari minɛ Bubu c'est bon kɔɲɛ wari min bɛ Bubu bolo a bɛ jɔn bolo Mali la olu de taara Bubu ka wari minɛ sinon olu de bɔra k'a fɔ anw ye kɛlɛ daminɛ waati ko Bubu ye faso nafolo suɲɛ mais pour que olu taara sigi Bubu kan olu de bon kɔɲɛ anw ye mɔgɔw ye ça veut dire que anw bɛ mɔgɔw ka ɲuman de fɔ ka mɔgɔw encourager u k'u cɛsiri ɲumankɛ fɛ ka mɔgɔw encourager u ka ça veut dire que u k'u janto u danbe la u kana sɔn k'u danbe falen foyi la anw ye mɔgɔ ye ka mɔgɔw bilasira k'u waju ka dusu don kɔnɔ ka faso sauver ni mɔgɔ min bɛ sira jugu kan walima mɔgɔ min n'i tɛ fɛ ka changer i bɛna n jɔlen sɔrɔ yan an b'i kɛlɛ fɔ lahara Aras Bala ira du l'homme tranquille depuis Paris pour que vidéo kana jɛnya n bɛ aw bila cɛbilen bɛ kule min na aw kana ta de malidenw kɔngɔ de b'a la a taara ka CV di Sogɛli ma k'ale tɛ baara la ko Sogɛli k'a kɛ Ala kama k'a ka jɔyɔrɔ dɔɔni d'ale ma Sogɛli ko k'a tɛ jɔyɔrɔ di zon si ma k'a tɛ jɔyɔrɔ di cɛkɔrɔba lankolon si ma Bakari Ture ta taara kɔngɔ b'o fana la Sogɛli ko k'a tɛ i y'a faamuya ba la Amion Gindo fɛn fɛn bɛ kuma la jaja u bɛɛ tun bɛ fɛ ka fara Sogɛli ninnu kan pour que u ka voilà ka faso nafolo sɔrɔ k'a kunu Sogɛli ma sɔn min kɛ u bɔra k'u ɲin gɛngɛ Sogɛli la komi subaga mais Ala ka hinɛw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tun na Ala ka nɔgɔya Mali kura en mars Assimi k'i fo k'i waleɲuman dɔn kaw ji min gɛnni na ka bɔ CNT kɔnɔ Assimi i ye kaw ji min gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ mɔgɔ min ye ne wele kunun ni bi cɛ a ka ca ni mɔgɔ 60 ye a bɛɛ nisɔndiyalen de i kɔrɔ wa a bɛɛ lajɛlen b'i fɛ wa ça veut dire que u bɛɛ ye baya kurakuraya k'i ka to fanga la n'i ye ko ɲuman kɛ malidenw tɛ kafiri ye malidenw tɛ fisurunwale ye n'i ye dɔrɔmɛ 1 d'u ma u bɛ dɔrɔmɛ 10 d'i ma n'i ye ɲuman 1 kɛ malidenw ye u bɛ ɲuman 100 k'i ye maliyɛndenw ko k'i da ka sunɔgɔ ko dɔ farala sondasi kan k'aw ji min minɛni a dɔw yɛrɛ ko ne ma k'o tun t'i fɛ mais k'o kɛra i fɛ bi a dɔw tun ko ne ma k'o t'i ka ko la mais k'o donn'i ka ko la bi baara ɲuman kɛ ka taa o de b'a to ni hadamadenw bɛ k'i fɛ baara ɲuman kɛ ka taa o de la mɔgɔw bɛ k'i ka jɔn ye n'i ye mɔgɔ bonya a b'i bonya n'i ye mɔgɔ sago kɛ ye bila a b'i sago k'i ye hali i ka bagan n'i y'a tɔɔrɔ bila a b'i ye k'i to ye hali i ka wulu n'i y'a tɔɲɔ bila a b'i ye k'i to ye surtout hadamaden kan'an tɔɲɔ kan'an faga k'an ka wari suɲɛ k'an kɛ jugu sago ye k'anw ka tila ka kɛ aw fɛ ni dabara ye mais va te faire foutre. C'était ça la famille en ɲɔgɔn bolo Dani de Torino qui est fort vraiment merci beaucoup Dani de Torino i ye hakili ɲuman sɔrɔ ka segin kɔfɛ ka tugu tiɲɛ kɔ o de ye hɔrɔnya ye en plus fana o ye Ala ka jɔ ɲuman de mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye ça veut dire que n'i tun bɛ kojugu sira kan i ye hakili sɔrɔ ka seginna komi anw seginna cogo min na o de ye mɔgɔbaya ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka bɔ Alasa kɔ bi a bɛɛ ye Ala ka jɔ ɲuman de parce que ni Ala y'i kanu i tɛ to Alasa kɔ fo ka diɲɛ wuli mais ni Ala t'i fɛ i bɛ to Alasa kɔ mɔgɔ minnu b'a kɔ bi Seku Sakɔ filɛ mɔgɔ minnu taara kunbɛn Ameriki danbe jumɛn bɛ ninnu na Seku Sakɔ i ma ye a tɛ video kɛ yan ni ne bɔra ni Seku Sakɔ ye
billahi a bɛ taa yɛlɛ Ameriki bâtiment jamanjan min bɛ yen a bɛ taa yɛlɛ o sanfɛ k'a yɛrɛ bila ka jigin maa si tɛ o la bi danbe bɛ min na maa si tɛ o la min ye hɔrɔn ye u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ sa de o lankolon bɛ bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ u ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ sa de a ye mɔgɔ mɔgɔ lagosi a tilala ka taa wari minɛ olu la k'olu majamu k'olu fasa da i y'a faamuya ba la k'olu kɛ ligne rouge ye la ligne rouge a tɛ se ka se olu ma fɔ ka diɲɛ dugukolo meleke rasa de ye anw wele CDR bureau kɔnɔ yan ko an kana dɔ fɔ IBK ma ko an kana dɔ fɔ Karim Keyita ma ko an kana dɔ fɔ Bubu Sise ma ko an kana dɔ fɔ faso den juguw ma o don ne ye n kanto n'an ma dɔ fɔ olu ma sa an bɛ taa dɔ fɔ jɔn de ma n'an ma dɔ fɔ olu ma an bɛ taa dɔ fɔ lahara de yan mɔgɔ minnu y'a tiɲɛ n'an ma dɔ fɔ olu ma an bɛna dɔ fɔ an yɛrɛ de ma wa ko non ko IBK bɛ cogo min na n'an ko k'an b'a fragiliser n'an ko k'an b'a kɛ tan n'an m'a dɛmɛ di mako la mugu de dira ma mugu tais-toi de dira ma tais-toi l'argent fata surakaw ko fata marakaw ko kalisi n'a dir'i ma n ka cɛ ni danbe t'i la n'i tɛ miiri saya la i b'a minɛ dɛ arasa ye o de minɛ ka dɛsɛ ka dɔ fɔ Bubu Sise ma Ogo Sago cira Munduru cira i y'a faamuya b'a la blindé au carton Karim Keyita taara porno tourner i y'a faamuya b'a la fɛn bɛɛ kɛra Mali kɔnɔ mais a tɛ se k'a fɔ et puis mɔgɔw bɛ kule min na CEDEAO bɛ sanction bi an kan a ye taa mago la Mali bɛ cogo min na bi n'an ma sɛgɛn tɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali bɛ cogo min na bi walayi n'an ma kɛ an yɛrɛ ye an bɛ sa jɔndenya la CEDEAO paga n'o ye sanction bi an kan foro bɛ an bolo ji bɛ an bolo an bɛ segin an danbe ma an bɛɛ bɛ taa sɛnɛ kɛ ni kɔngɔ y'i minɛ nka cɛ hali n'i bɛ taa dugukolo de sɔgɔbɛ i bɛ taa fɛn dɔ kɛ hali n'i bɛ taa bin ɲimi i bɛ déplacer ka taa fɛn dɔ kɛ n'u y'a bin an kan an bɛ segin an danbe ma fɛn bɛɛ lajɛlen b'a bolo c'était ça la famille Cɛbilen Daramɛ kɔngɔ b'i faga ye ko mun yɛrɛ pulo kɔngɔ b'aw bɛɛ faga ye Mali jɔra a mɛnna molobaliya tɛ kɛ tuguni Asimi malidenw ko k'i tilen i ye wara de ta ko ma Asimi n'i y'a bila o b'i dun sogɛli bilali kana hali y'a bila i kunkolo la n'i ye sogɛli bila i bɛ cɔrɔ n'i ye sogɛli bila i bɛ malo n'i ye sogɛli kɛlɛ bilahi an bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ i kɔ yanni sogɛli ka tugu i kɔ i b'a dɔn anw tun t'i ka côté la dɛ parce que anw de ye M5 kɛlɛ kɛ an m'a kɛ dɔwɛrɛ la dɛ ka IBK gɛn aw nana k'aw nana kɛlɛ tɔ parasebe k'aw kɔ don M5 la o don an y'a dɔn ko janfa bɛ yen an ma sɔn ka tugu aw kɔ mais aw ye hakili sɔrɔ ka segin ka na sogɛli ta aw ka sondasi montera bɛɛ tugura aw ka i yɛrɛ bɔ kalama ni sogɛli tun ma ta maliden fanba tun tɛ k'i fɛ mais sogɛli talen o de ye fanga d'i ma wa kana mɔgɔ si musalaha a dɔnniya b'a la a dusu b'a kɔnɔ a kunkolo b'a la a bɛ CEDEAO dɔn a bɛ Faransi dɔn a bɛ fasoden juguw dɔn a b'u minɛ cogo fana dɔn Sogɛli Kokala Mayiga Sogɛli Kokala Mayiga an bɛ ɲɔgɔn bolo fo lahara